हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्थ एजुकेशन। पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले जाति व्यवस्था युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान और सोशियोलॉजी रो आमे पढ़िथिले कोन ना जाति व्यवस्था। आज आमे पढ़िबा जातिर लक्षण हैला। जातिर लक्षण जातिर केते प्रकार लक्षण अछि से सब आज आमे पढ़िबा। तो पिला माने पूर्व वीडियो रे कोन हेतिला ना कमेंट आस्थिला पिला मानकर जे सर आपण आगो को वीडियो बनांदु। तो पिला माने मोर टिके समय अभाव जोगु वीडियो आसी पार नथिला। आज तमर ए वीडियोटी मु आनिले पिला मानकर कमेंट देखि। तो तुम माने जल्दी जल्दी वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो एवं वीडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देख एवं नोट गुडी सब खाता रे लिखि दियो। तो चलो आ डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियोटी करवा स्टार्ट। तो पिला माने देखो जातिर लक्षण गले कौन ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट हैला। जातिर लक्षण माने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट। जाति प्रथार लक्षण संबंध में विभिन्न समाज विज्ञानी भिन्न भिन्न मत प्रदान करछंती। सेगुड़िक निम्न रे आलोचना करागला हैला। विभिन्न प्रकार समाज विज्ञानी कौन करछंती ना विभिन्न प्रकार मत पोषण करछंती जातिर लक्षण को नहीं। तांको भितर जणे होछंती किए ना जीएस घुरे। जणे होछंती किए ना जीएस घुरे। जीएस घुरे जाति प्रथार 6टी मुख्य लक्षण देछंती। केतर देछंती ना 6टी मुख्य लक्षण दर्शाइछंती। सेगुड़ी कहला कौन कौन ना सेगुड़ी कहला प्रथमटी है समाजर विभाजन है। प्रथम है समाजर विभाजन, द्वितीयटी है उच्च नीच क्रम, तृतीयटी है खाद्य पानीय और सामाजिक चलन रे कटकणा, चतुर्थटी है सामाजिक तथा धार्मिक सुविधा सुजोग, आ गोटे है 5 नंबर है वृत्ति निर्वाचन जनित कटकणा, षष्ठटी है स्वजाति विवाह बा अंतर्जातीय विवाह जोड़ा को आम कहे। ताले पिला माने आमे गोटी गोटी करी एही 6टी जाक लक्षण को पढ़िबा। ए 6टी जाक लक्षण कौन से गुडी को विषय रे जानिबा। तो चलो प्रथमे आमे देखिबा 1 नंबर रे देजी जो समाजर विभाजन। आमे ई समाजर विभाजनटा को देखिबा। ताले पिला माने देखो एबे से प्रथम देला समाजर विभाजन बा सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी हैला। समाजर विभाजन ना जाति प्रथार हिंदू समाज को क्षुद्र क्षुद्र गोष्ठी बा समूह रे विभक्त करा जायछि हैला। पुनश्च एही छोट छोट समूह को अनेक उप समूह रे भाग करा जायछि। ता माने पिला माने सेठी कहिला दे हमर जो हिंदू समाज को कोन करा जायछि ना जाति प्रथा रे कोन कहछि ना छोट छोट गोष्ठी बा समूह रे भाग करा जायछि। देखो माने एठी माने हेले कोन ना एमाने हेले गोटे गोष्ठी हैला। एमाने कोन करा जायछि ना किछि छोट छोट समूह रे भाग करा जायछि हैला। छोट छोट समूह कोन भाग करा जायछि जेमति कि हमर रहिला कोन ब्राह्मण हैला। धर जो ब्राह्मण आ गोटे कोन क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए भले अछि। जेना क्षत्रिय रे कोन आसीबे क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए भले अछंती हैला। तो याकु नै कि पुनी गोटे कोन करा हैछि ना उपजाति करा हैछि। उपजाति करा हैछि कोन ना ब्राह्मण रो आसीबे कोन ना ब्राह्मण रो केते प्रकार ब्राह्मण अछंती। गोटे होछि कोन ना नाहक हैला। आ गोटे होछि कोन 8 गडिया ब्राह्मण हैला। ए भलिया केते अछंती। तो सेही सब जाति कोन ना एगुडा होछि गोटे गोटे उपजाति हैला। बुझि पाइला। तो प्रत्येक जाति समाजर भिन्न भिन्न परिस्थिति को नै गठित होइथाय। प्रत्येक जातिर आदर्श प्रथा परंपरा आचार व्यवहार चालीचलनी संस्कृति धर्म इत्यादि अन्य जाति ठारू संपूर्ण भिन्न अटे। समस्त जातिर पिला माने
प्रथा परंपरा चाली चलनी संस्कृति धर्म नीति आदर्श एका भाया नुह सबु जातिर अलग अलग धर कौ जाति धरा जाऊ आम गोटे जातिर ये गोटे पर्व पालन होची तो आ गोटे जातिर कौन होची ना से पर्व को पालन होनी बुझिपारे ना नहीं। तो प्रत्येक जातिर सामाजिक परिस्थिति और अधिकार परस्पर ठारू पृथक प्रत्येक जाति पर निर्दिष्ट नीति नियम स्थिर करा जाय थाए एवं स्वतंत्र कौलिक वृत्ति स्थिर करा जाय थाए। सेठी पिला माने कोन कहला ना प्रत्येक जाति पई कोन होई थाए ना प्रत्येक जाति पई निर्दिष्ट नीति नियम तैयारी होई थाए हैला प्रत्येक जाति पई निर्दिष्ट नीति नियम तैयारी करा जाय थाए माने तांको जाति जो रूल्स सब होई थाए से रूल्स गुडा से माने फॉलो करी चलंती हैला आ जदि से नीति गुडा को कहीं न मानती ताहले कौन करा हुए ना तांकु दंड दिया जाए हैला तांकु दंड से तेबे से कठोर दंड भोगी थांती हैला दंड देमर क्षमता प्रत्येक जाति रे थिबा कोन प्रत्येक जाति रे थिबा कार जाति पंचायतर कार ना प्रत्येक जाति रे थिबा जाति पंचायतर हैला जाति पंचायत देख ये लिखा है जाति पंचायत निर्धारण करी थाए हैला। तो तापर पिला माने एटी देला वयस्क मुरबी स्थानीय व्यक्ति मानकु नै जाति पंचायत कोन होइताय गठित होइताय जाति पंचायत पिला माने निज निज जातिर कोन होइताय ना पंचायत थाए से पंचायत काहाकु नै गठित ना ग्रामर वरिष्ठ लोक माने जो माने बुढ़ा बुढ़ा वयस्क लोक माने एवं गाँर मुरबी एवं किछि स्थानीय लोक मानकु नै कि से सभाटी गठन होइथाय ताकू कोन कह जाय जाति पंचायत जी जहाँ भूल करिवो ताकू सेठारे दंड दिया जाइबो जो से जातिर नियम जहाँ से जदि न मानिबो जेमिति कि धरा जाऊ एना होची कोन ना धरा जाऊ ब्राह्मण हैला ब्राह्मणर कौन ब्राह्मणर होची ठाकुर पूजा करवा हैला शिक्षा प्रदान करवा से जदि माने पूजा न करिवो से कहबो मु जाई के ना कोन करबी चुट्टी काटिबी हैला ताको चुट्टी काटिबा में भल लागिला से जदि जाई चुट्टी काटिबो ताले एबे ताको हमें मना कर परिबेनी से जदि चुट्टी काटिबो काहे ना एबे से सब को हमें मानू नाही किंतु आगुरु तो ए सब चलथिला ना तो देखो एबे जदि ताको आम सी जाकि चुट्टी काटिब ताल से कौन कला ना तांको नीति नियम को सब उल्लंघन कला तांको नीति नियम को मानिलानी से कौन कराहब ना ताको दंड दियाहब ताको दंड दियाहब कथाटा जाई कोठी पड़िबो ना ये जाति पंचायत रे पड़िबो कथाटा ये होची ब्राह्मण पिला ये कौन पई जाई कि चुट्टी काटिला यामर नीति नियम नाही चुट्टी काटिबा होची बारिक मानकर काम तो ये कौन पई जाई सेठी चुट्टी काटिला ताले एठी कौन कराहब ना जाति पंचायत कथा पड़िबो एवं एठारे ताको दंड दियाहब केमितिया दंड ना हुए तो ताको से जाति रु बहिष्कार कर दे पारंती नहले नाही ताको आउ अलग किछि दंड दे पारंती हैला। जाति जाति मध्य देखा जाउथबा कलह और द्वंद्व गुड़िक जाति पंचायत माध्यम रे समाधान हो जाय थाए स्वजाति व्यतीत अन्य जाति रे विवाह करिबा गणहत्या ऋण परिशोधन न करिबा जातिर कठोर नियम मानिबा इत्यादि जाति पंचायत माध्यम रे विचार करा जाय थाए जाति पंचायत मध्य रे आगो को विषय रे विचार करा जाय थाए ना स्वजाति व्यतीत अन्य जाति रे विवाह करिबा हैला माने निज जाति रे विवाह न करी आउ अलग जाति रे जदि विवाह कला माने जदि भल पाई कि पळेला हैला ताले कोन हबो कि से तांको इच्छा विरुद्ध रे जदि अलग को जाति रे विवाह हैला ताले से कोन करिवे ना तांको सेही कथा को मध्य ये जाति पंचायत रे विचार कराहब आउ कोन ना गणहत्या आ गोटे कौन ना ऋण परिशोधन करवा माने थर मुना कार्ड आनी 10,000 टका ताको पैसा देनी हैला से मागिले मत मु ताको दउनी पैसा उल्टी ताको बाड़ौची गाली दउची हैला तो यही कथा कौन हम ना जाति पंचायत रे पड़ो आ मुझे गण हत्या कली माने बहुत लोक को मारिली तो से कथा जाति पंचायत रे पड़ो एथिपाई कौन करे जातिर कठोर नियम मानिबा इत्यादि हैला एवं जातिर जो नियम अच्छी से गुड़िक मानिबा जाति पंचायत माध्यम रे विचार कराई एथिपाई दोषी को आर्थिक जोरिमाना हैला आर्थिक जोरिमाना माने फाइन
एवं निया पानी बासंद है तेबुन गाँव निया पानी बासंद कर दियंती एवं जाति बहिष्कार इत्यादि दंड विधान करा जाय थाए। जार जो भाया अपराध थिबो से अनुसार देखिकी ताकू से दंड दियंती कौन दियंती ना जोरिमाना पकांती नहले नाई निया पानी बासंद कर दियंती नहले नाई जाति बहिष्कार कर दियंती बा से जाति ताकू काढ़ी दियंती। बुझी पाइल। जीएस गुरे मतरे जेहेतु जातिर सदस्य पद जन्मरू निर्धारित होता है तेणु जड़े निज जाति परिवर्तन करने सहज साध्य होई न थाए। धन मान क्षमता द्वारा जाति बदलाइबा मध्य संभवपर होई न थाए हैला। तो जीएस गुरु एटी कौन कहले ना जेहेतु जन्मरू तार जातिरा निर्धारण हो जाइछि जन्मरू कौन होइछि ना तार जातिरा निर्धारण हो जाइछि हैला। तो तार जातिरा कौन बदलाइबा सहज कथा नुह हैला। तापर देख कौन देछि तापर देला 2 नंबर कौन देला ना 2 नंबर देला उच्च नीच क्रम बा हायरार्की सिस्टम जोटा को आम कहू। प्रत्येक जातिर सदस्य पद कौन हम ना प्रत्येक जातिर सदस्य मान को उच्च नीच क्रम रे सज्जित करी रखा जायछि हैला। जाति प्रथा मुख्यतः 4 गोटी जाति को नहीं गठित यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र हैला। ए 4 जाति को नहीं कौन ना जाति व्यवस्था गठित। जाति स्तरीकरण अनुजाई ब्राह्मण मान को सर्वोच्च स्थान रे रखा जायछि एवं शूद्र मान को सर्वनिम्न स्थान रे रखा जायछि। जाति जेहेतु जन्म उपर आधारित एही व्यवस्था रे ब्राह्मण मान को उच्च प्रस्थिति और उच्च सम्मान समाज रे दिया जायछि एवं कौन होछि ना जाति स्तरीकरण द्वितीय स्तर रे क्षत्रिय तृतीय स्तर रे वैश्य एवं चतुर्थ स्तर रे शूद्र मान को आसन दिया जायछि। साधारण भावे गोटे जाति अन्य एक जाति परिवर्तन करने सहज साध्य नुहे हैला। सीएटी कौन कहला ना पिला माने देख सीएटी कहला जे जो जाति परिवर्तन करने कथा सहज कथा नुह कहीं ना आम जाति व्यवस्था को कौन कराई ना आम 4 भाग में विभक्त करा हैला। देख ये जो उच्च नीच क्रम 4 भाग में विभक्त करा प्रथम कौन ना ब्राह्मण तापर आसवे क्षत्रिय तापर आसवे वैश्य तापर आसवे शूद्र। ब्राह्मण मान को जाति रे कौन करा जाए ना उच्च प्रस्थिति दि जाए माने सबुठु उच्च स्थान दि जाए और से उच्च सम्मान दि जाए। तो सेठी कौन करा जाए ना शूद्र मान को सम्मान दि जाए नहीं से नीच दृष्टि लोक मैंने देखि थांती। से बेले द्वितीय रे किए अच्छी ना द्वितीय रे अछंती हमर क्षत्रिय हैला। द्वितीय स्तर रहिले क्षत्रिय माने जेहेतु युद्ध करती एवं निज माटी को रक्षा करती तो सेति पे क्षत्रिय मान को कौन कराई ना द्वितीय स्थान रे रखा जायछि। से मान को मध्य भल सम्मान दिया जाए एवं तांकर टिके प्रस्तुति टिके उच्च। तृतीय स्तर रे कौन कराई ना वैश्य मान को रखा जायछि। वैश्य माने पिला माने व्यापार बणिक लोक से माने कौन करती ना से माने बाहर देश रे बिजनेस करी बा व्यवसाय करी निज देश कौन कर धन रत्न आन से कौन कराई ना तृतीय स्थान रखा जाए। एवं शूद्र माने कौन करती ना शूद्र माने यही 3 जातिर लोक मान सेवा प्रदान कर से चतुर्थ स्थान रे रखा जाए। नीच दृष्टि देखा जाए। देख साधारण भावे गोटे जाति अन्य जाति को परिवर्तन करने सहज साध्य होता है। यही जाति व्यवस्था रे उच्च सम्मानजनक कार्य उच्च जाति को दि जाए यथा ब्राह्मण माने पूजा अर्चना शिक्षा दान करथांती एवं क्षत्रिय माने कौन करथांती ना युद्ध और देश रक्षा कार्य करथांती हैला। आउ वैश्य माने कौन करथांती ना वाणिज्य कार्य तुलाई थांती एवं शूद्र एही सबुठारु निम्न कार्य करथांती अर्थात से माने समस्त जातिर सेवा करती। मात्र एही उच्च नीच क्रम रे सार्वजनीनतार अभाव देखा जाए कारण पवित्रतार धारणा अनेकांश स्थानीय रे स्वीकृति द्वारा निर्धारित होता है। पिला माने यही उच्च नीच क्रम रे सार्वजनीनतार अभाव देखा जाता माने समस्त पाखरे एटा अभाव देखा जाता उच्च नीच क्रम। एथिरे कौन होता है ना एथिरे पवित्रता और अपवित्रताटा
ହେଲା ଧାରଣାର ଅନେକାଂଶ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ୟାକୁ ଉଚ୍ଚ ତାକୁ ନିଚ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସିଏ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା, ଶୂଦ୍ରମାନେ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ମିଳାମିଶା ଜନିତ କଟକଣା ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ମିଳାମିଶା ଜନିତ କଟକଣା କ'ଣ ନା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶା ଜନିତ କଟକଣା ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନା। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବି ଅଛି କେତେଟା ଗାଁରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଭୁଲ କଥା ହେଲା। ଏପରିକି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ, ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ। କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଏବଂ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ। କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମ ଘିଅରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଏବଂ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଣିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଘିଅରେ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ତ ଘିଅରେ ତିଆରି ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଖାଉଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ଘିଅରେ ତିଆରି ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାର ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ? ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେ ହେଲା। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା? କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଓ ଅପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେତେକ ଜାତିର 2 ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାତିର 2 ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। 2 ଥର କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ରତ ହେବାଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ରତ ହେବେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଥରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହେଲା, ଦେଖ, ଥରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଓ ଆଉ ଥରେ ଉପନୟନ ବା ବ୍ରତ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେକ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଘିଅ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ପାଣିରେ ତିଆରି ବା କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପକ୍କା ଖାଦ୍ୟ ନିଚ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମୂଳା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମୂଳା, ଆଉ କ'ଣ ଆଇଁଷ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜମାରୁ ଖାଇବେନି ଯେଉଁମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ନା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ବାଧା ବନ୍ଧନରେ
ତଥା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିଜେବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ। ହେଲା, ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଦେଖ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କାମଟେ ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କାମଟାକୁ କରିବା ଏବଂ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କରିବା, ସେ କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ଦବାନି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ହେଲା, ଏ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ନିଚ୍ଚ ଜାତି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ନିଚ୍ଚ ଜାତି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଗଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧାର୍ମିକ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଦେଖାଗଲା। ହେଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନା, ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବାସ ସଭାଗୃହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଦେଖ, ସମାଜରେ କ'ଣ କୂଅ ଅଛି। ହେଲା, ସମାଜରେ ସବୁ ଲୋକ କୂଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କୂଅ, ପୋଖରୀ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କ୍ଲବ ଘର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ସେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଯେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବୁନି। ହେଲା, ଆଉ ଇଏ କରିବୁନି, ଏଠି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବନି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯିବନି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବନି, ତମ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ। ତ ଏଇସବୁ ସେତେବେଳେ କଟକଣା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମର ସରିଲା ଏଇଟା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ। ହେଲା, ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅକୁପେସନ୍। ହେଲା, ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ହେଲା, ସିଏ କେବଳ ସେଇ ଜାତିର ବୃତ୍ତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଲଗା ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାକୁ ଜାତିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ସେଇ ଜାତିର ବୃତ୍ତି କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଦେଖ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୃତ୍ତିଗତ କଟକଣା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରତି ଜାତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସ୍ତର କରିଥାଏ। ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଧନ୍ଦା ଭାବରେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜାପାଠ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏହି ତିନି ଜାତିର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଯେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଳହ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାହିଁଲେ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଶୂଦ୍ରମାନେ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଥିଲା। ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ସେଇ ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲା, ଅଲଗା ଜାତିର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏହି ତିନି ଜାତିର ସେବା କରନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତମର ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ବା କଟକଣା।
तापर आमर शेष नंबर हूँ कौन ना अंतर्विवाह स्वजाति विवाह अंतर्विवाह जोटा एंडोगामी आम कहे है माने जाति अंतर्जाति विवाह कहले कौन बुझे ना जाति अंतर्विवाह कहले निज जाति मध्य विवाह करवा है जाति व्यवस्था रे विवाह जनित अनेक कटकणा देखा जाए जथा जाति जाति बाहर विवाह करने को निषेध करा जाए जातिर सदस्य माने जाति बाहर विवाह को दंडनीय अपराध रूपे गणना करथांती है आवश्यक केतेक उच्च जाति मानक नीच जातिर कन्या ग्रहण करने महामनीषी मनु अनुमोदित करते मनु महामनीषी मनु को तुम मैंने जानथिबो है सी हूँ कौन ना सी अनुमोदित करते केतेक उच्च जातिर लोक मैंने नीच जातिर कन्या को ग्रहण करने सी ये करते यही प्रकार विवाह को कौन कह जाए ना यही प्रकार विवाह को अनुलोम विवाह कहुए मात्र प्रतिलोम विवाह को असिद्धि विवाह भाव में ग्रहण कर अर्थात कौन उच्च जातिर स्त्री निम्न जातिर पुरुष मध्य विवाह कर माने कौन गोटे जातिर स्त्री सी अलग जातिर विवाह कर जदि विवाह कला ताहले कौन हम ना ये से बहुत सारा कारण अच्छी है अंतर्जाति विवाह स्वजाति विवाह है माने निजे निज जाति विवाह करवा अलग जाति विवाह कर धर ब्राह्मण उदाहरण जो जन ब्राह्मण है ब्राह्मण कौन कर ना सी केवल ब्राह्मण जाति ही विवाह कर अलग को जाति विवाह कर क्षत्रिय क्षत्रिय सेमती क्षत्रिय जाति ही विवाह कर अलग को जाति विवाह कर बुझिपार तो यहाँ हूँ तुम आंतर्विवाह व स्वजाति विवाह है तो पिला माने आज तुम मान जातिर लक्षण टी एतिकी तो नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा जातिर प्रकार्य एवं अपकार्य आज एतिकी रही जय जगन्नाथ जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर वीडियो को कौन करूँ